अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की तारीख के बारे में जो आपके लिए बहुत ही हैरान कुन होगी। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के तेजी से तरक्की करते हुए शहर फैसलाबाद की। ये भी हकीकत है कि बड़े सगीर और पंजाब पर जब भी हमला हुआ तो इस धरती के सपूत हर जंग में सबसे आगे होते थे। इस इलाके, जिसे संदल बाग कहा जाता है, नीली बाग की तरह यहाँ के लोग भी बहुत निडर थे, मगर इनका पेशा चोरी चकारी नहीं बल्कि साम्राज्य को बदलते रहना था। यहाँ तक के अंग्रेजों के खिलाफ में भी यहाँ लोगों ने बहुत वक्त डाला। जी और मेरी दिलचस्पी है कि ये पाकिस्तान का तेजी से तरक्की करता हुआ शहर है। आज से तकरीबन 100 साल पहले आबाद हुआ ये शहर पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। ये बात भी में फैसलाबाद का जिला था और फैसलाबाद की तहसील बन चुका है। इस शहर के बारे में मशहूर है कि इसकी तामीर बरतानिया के परचम से मुवासलत रखती है, और तो और इस शहर को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी माना जाता है। आज से तकरीबन 125 साल पहले अंग्रेजों ने झंग और कोकेरा ब्रांच नामी नहरें इस इलाके में बनाई। घना होने की वजह से ये इलाका बागियों का मस्कन हुआ करता था। बड़े सगीर के बागी इस इलाके में आके छुप जाते और हुक्मराने वक्त को चैलेंज किया करते थे। अकबरी दौर में भी एक बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर जिसने इधर पनाह ली थी, उसका नाम दुल्ला भट्टी था। उसने मुगलों को खुलेआम चैलेंज किया और उन्हें तिगनी का नाच नचाया, मगर बाद में मुगलों ने एक साजिश के तहत उसे पकड़कर कत्ल कर दिया। और भी बहुत बागियों ने इस इलाके को अपना मस्कन बनाया। इनमें सबसे बड़ा नाम सरदार अहमद खान खरल का था। ये बागी अंग्रेज दौर में भी अंग्रेजों को चैलेंज करते रहे। घना होने की वजह से ये इलाका बागियों का मस्कन बन गया था। इन सब चीज़ों का किला कमा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ एक कॉलोनी आबाद करने का फैसला किया। 1895 में इधर पहली रहाइश तामीर हुई, जिसका मकसद यहाँ एक मंडी कायम करना था। अंग्रेज दौर में जब डकैती के वाकयात बहुत बढ़ गए तो अंग्रेज हुकूमत ने सोचा कि बागियों को कंट्रोल करने के लिए इधर एक शहर आबाद करना चाहिए। 1857 में इस शहर की बुनियाद रखी गई और इस वक्त के पंजाब के गवर्नर लेफ्टिनेंट जेम्स ब्रॉडवे लायल के नाम से उसे लायलपुर का नाम दिया गया। ये इस शहर का पहला नाम पड़ा। इस शहर का नमूना सर योंग ने डिजाइन किया। लायलपुर से पहले यहाँ पक्का माड़ी नामी एक कदीम रहायशी इलाका था, जिसे आजकल पक्की माड़ी कहा जाता है। ये मौजूदा तारक आबाद की निवाह में वाक़या है। इस इलाके को बाद में बल्दिया का दर्जा दे दिया गया। आज का फैसलाबाद 19वीं सदी के शुरू में गुजरांवाला जंग साहिवाल का हिस्सा हुआ करता था। जंग से लाहौर जाने वाले कारवां यहाँ पड़ाव डाला करते थे। इस जमाने में अंग्रेज उसे एक आलीशान शहर बनाना चाहते थे। पहले दौर में इसे चिनाब केनाल कॉलोनी कहा जाता था, जिसे बाद में पंजाब के गवर्नर के नाम से लायलपुर का नाम मिला। अगर शहर के फन तामीर की बात की जाए तो शहर का मरकज ऐसे मुस्ततील रकबे पर वाक़ है जहाँ ज़रब और जमा की ऊपर तले शक्लों ने इसे 8 सड़कों में तकसीम किया है। जहाँ ये 8 सड़कें मिलती हैं वहाँ घंटाघर तामीर किया गया। घंटाघर जाने वाली 8 सड़कें असल में 8 बाजार हैं। इस वजह से इसको 8 बाजारों का शहर भी कहते हैं। इन बाजारों में जंग बाजार, रवाना बाजार, अमीनपुर बाजार, मिंटकुमरी बाजार, कारखाना बाजार, रेल बाजार, चिन्योट बाजार और कचहरी बाजार शामिल हैं। 4 बाजारों की सड़कें बड़ी हैं और 4 बाजारों की सड़कें छोटी हैं। घंटाघर से शुरू होने वाले 8 बाजार मिलकर उसे बरतानवी परचम की शक्ल देते हैं, जो कि सर जेम्स लायल ने अपने मुल्क की यादगार के तौर पर बनवाया। घंटाघर की तामीर का फैसला डिप्टी कमिश्नर झंग ने किया और इसका संग बुनियाद 14 नवंबर 1903 में सर जेम्स लायल ने रखा। घंटाघर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर करीबी पहाड़ी सांगला हिल से लिया गया। घंटाघर जिस जगह पर मौजूद था उस जगह पर एक पुराना कुआं हुआ करता था। ये घंटाघर 40,000 की लागत से 2 साल में मुकम्मल हुआ। इसकी घड़ी बम्बई से लाई गई थी। लायलपुर का मरकजी रेलवे स्टेशन 19वीं सदी में तामीर किया हुआ। पाकिस्तान बनने के बाद लायलपुर पाकिस्तान का हिस्सा बना।
1970 کی دہائی میں ایک کمیشن بنایا گیا جس کا کام پاکستان کے تمام شہروں کے اسلامی نام رکھنا تھا۔ لال پور میں سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے بہت سے ترقیاتی کاموں کو دیکھتے ہوئے اس شہر کا نام فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ یہ نام سعودی بادشاہ شاہ فیصل کی نسبت سے رکھا گیا کیونکہ انہوں نے فیصل آباد کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ 1985 میں اس شہر کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا۔ اس ڈویژن نے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ، ضلع جھنگ اور ضلع فیصل آباد شامل ہوئے۔ فیصل آباد کی 6 تحصیلیں ہیں، ان میں فیصل آباد شہر، فیصل آباد صدر، چک جھمرا، سمندری، جڑا، تاندلیاں والا شامل ہیں۔ لال پور ٹاؤن، جناح ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، جناح پارک اور مدینہ ٹاؤن اس شہر کے اہم مقامات ہیں۔ فیصل آباد ان 4 اضلاع میں سے ہے جن کا نام پچھلے 50 سالوں میں تبدیل کیا گیا۔ تقسیم بر صغیر کے وقت یہ ایک زرعی شہر تھا، لیکن آہستہ آہستہ ترقی کر کے یہ ایک صنعتی شہر بن گیا اور پاکستان کا مانچسٹر کہلانے لگا۔ پاکستان کی قدیم اور ایشیا کی سب سے بڑی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ہے۔ آبادی کے لحاظ سے کراچی اور لاہور کے بعد فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ کبھی اسے بر صغیر کا سب سے بڑا گاؤں کہا جاتا تھا، لیکن پھر روزگار کی تلاش میں لوگوں نے آہستہ آہستہ شہر میں آباد ہونا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ ایک بڑا شہر بن گیا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کا 25% زرعی مبادلہ فیصل آباد پیدا کرتا ہے۔ جنگ بازار کے قریب واقع فیصل آباد کا تاریخی مندر سیتا رام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا اصلی نام ستلا مندر ہے۔ آج بھی یہ مندر صدیوں پرانی تاریخ کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ہندو مذہب کے عقائد کے مطابق اس طرز کے مندر نہروں، تالابوں اور چھوٹی ندی نالوں کے قریب بنائے جاتے ہیں، جہاں مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگ نہا کے شفا یاب ہوتے ہیں، اور ہندو اپنی عبادت سے پہلے نہاتے تھے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں کبھی ہندو بھی آباد تھے۔ فیصل آباد میں ایک بہت قدیم گردوارہ بھی موجود ہے۔ یہ گردوارہ گرو سنگھ سباکی کے نام کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر 1912 میں ہوئی۔ یہ گھنٹہ گھر سے چند قدم کے فاصلے پر قائم ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 میں پاکستان ہائی اسکول کے نام سے اس گردوارے کو تبدیل کر دیا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ 1948 سے پہلے یہ سکھوں کی عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ یہ خوبصورت عمارت اپنے دور کی خوبصورت فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ اس عمارت کو ضلعی انتظامیہ نے 2019 میں سکھ ہیریٹیج میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ فیصل آباد کے مغرب میں مسیح برادری کا قبرستان موجود ہے۔ یہ قبرستان تقریباً 100 سال پرانا ہے۔ یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں قبروں پر قدموں کے ساتھ ساتھ فوت شدگان کی تصاویر بھی لگائی جاتی ہیں، جو اٹلی سے بنوائی جاتی تھی۔ پتھروں پر نام لکھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر پتھروں پر مجسمے بھی بنائے جاتے تھے۔ 114 سال پرانا یہ قبرستان 19ویں صدی میں انگریزوں کی طرف سے قائم ہوا تھا۔ قبرستان میں موجود 200 سے زائد قبروں میں وہ مردے دفن ہیں یا وہ انگریز دفن ہیں جو برصغیر کی تقسیم کے بعد واپس نہیں گئے۔ اس کو گورا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی ہمارے فیصل آباد کی تاریخ۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے گا۔